রাস্তার বেহাল অবস্থায় চরম ভোগান্তিতে এলাকার মানুষ। প্রতিদিনই উড়ছে ধুলো, ফলে শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে নানান সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। রাত পোহালে ছট পুজো, তবু এখনো পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার বা জল দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন, আর তাতে ক্ষোভ ফেটে পড়ল সাধারণ মানুষের মধ্যে। রবিবার সকালে আসানসোলে কুলটি শীতলপুরে পথ অবরোধে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার মাঝখানে বাঁশ ও খাট বসিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। তাদের দাবি, অন্তত ছট পুজোর আগে রাস্তায় জল দিতে হবে যাতে ধুলো না উড়ে এবং পুজোয় আসা ভক্তরা একটু স্বস্তি পান। ঘটনার খবর পেয়ে কুলটির থানার শাকতরিয়া ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও রাস্তার সমস্যা সমাধান হয়নি। তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ছোটের পরও যদি রাস্তার সংস্কারের ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে আরো বৃহত্তর आंदोलन नामবেন তারা। रात दिन धूरा खाते हैं हम लोग, आजू पास है, डेली डेली क्या की बोलते हैं, क्या हम लोग का जानने का बीमारी हो जाएगा तो मर जाएंगे। ऑफिसर तक गाड़ी में बंद होकर जाता ही आता है और हम लोग गरीब आदमी मर जाए ना यहाँ पर, इसी यही बात है। और हम लोग जानते हैं जैसे भी है हम लोग को पानी 3 टाइम मिलना चाहिए, एकदम रोड भिजना चाहिए, तब तक हम लोग छोड़ने तो रोज हम रोड जाम। रोड में धुला उड़ रहा है, गड्ढा गुड्डी है, छठ पूजा का टाइम है, हम लोग बोलते बोलते थक गए। कारपोरेशन को सबको बोल के कोई हम लोग का सुझाव नहीं, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं। हम लोग यही बोल रहे हैं कि रोड में धुला ना उड़े, डेली पानी छीटे, पर्व है पानी छीटना चाहिए। रोड का देख लीजिए अवस्था खराब है, कोई यहाँ से लेकर राधानगर तक, नियामतपुर तक रोड ही रोड खराब है। हम लोग बिसड़गढ़ से लेकर नियामतपुर पूरा रोड खराब ही खराब है। हम लोग बोल बोल के थक गए, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग इसके कारण रोड जाम किए। आसानसोल থেকে রাহুল পাশওয়ানের রিপোর্ট, খবর বাংলা।